great. That's a huge responsibility, but great. So what musical are we doing? He said, right. So you need to write that musical first before you can direct it. So all of the dedicated performing arts team that works at TASC, the performing arts and the theater, the dance, the music, came together and helped create this musical which you are about to see in French and Italian. And there's only actually a few of us who speak French and or Italian. And the dance teachers helped write it, the drama teachers helped write it, the music teachers helped write it. Everybody came together, and it's been an amazing collaborative process to work together and do things. I've never written a musical before in my life, and neither have most of us. But here before you, you will see that we have created a musical in French and Italian, and not only that, we also managed to rehearse it in about 2.5 weeks with nearly 40 middle schoolers for about 1 hour a day, 4 times a week. So it's been a challenge to say the least, but we're really proud of the work that your kids have done. They have taken the challenge on and completely blown us away with what they've accomplished in the past few weeks. So without further ado, I'd like to present to you the world premiere of I Colori della Storia. Spiegatevi studenti, abbiamo solo 1 ora nel museo. Questo quadro fu dipinto dal XVI secolo dal pittore francese Jean-Luc de la Liberté. Ripetete? Jean-Luc de la Liberté. Quale secolo? XVI. Dove? Francia. Molto bene. E allora di storia qui mostrate al caso se dice in questa epoca era proibito usare il colore verde. È per questo che non vedete del colore verde nei suoi dipinti. Perché era proibito? Era la legge. Ma perché era la legge? Andiamo avanti nel nome di questa classe. Zita, Francesca. Zita, Francesca. Noi a studiare la storia, raccontare il passato al memoria, essere presente. Zita, Francesca. Zita, Francesca. Allora, cosa abbiamo imparato finora? Jean-Luc de la Liberté è un pittore del XVI secolo in Francia. Che altro? Il colore verde era proibito. Perfetto, andiamo avanti. E allora di storia scusate, fatti e tragedie. Quanto sono stufa. E allora Di storia, ascoltaci Francesca. Fatti e dategli attenzione a quel che dico. Jean-Luc de la Liberté era un pittore del XVI secolo in Francia e il colore verde era proibito. studiare la storia, raccontare il passato a memoria, essere al presente. Zita, Francesca. Zita, Francesca. E allora Di storia, ritmo salta al passo. Fatti e date. non ne ho più voglia. Zita, Francesca, le tue opinioni non importano. Sarai bocciata, non ascolti. Dovresti fare come dice la cosa. Non preoccuparti Francesca, sono sicuro che troverai il buon momento. Perché
perché sono qui ad imparare cose inutili. Scommetto Jean-Luc della Liberté a fare gite scolastiche. C'est quoi?
Je ne sais pas. Je ne sais même pas où je suis. Pourquoi tu habillé comme ça? Comme quoi? C'est comme ça que je me suis habillée pour aller à l'école ce matin. Mais où est mon sac? Où est mon poule? Ton poule? Oui, mon poule vert. Une poule verte est un arbre. Tu ne sais pas que la couleur verte est interdite? La couleur verte est interdite. En quelle année sommes-nous? Hélène Clairmont portait intelligence sans les femmes. En 1650, c'est évident. Le 6e siècle, suis-je en France? Ma bien sûr, parce que tu parlais la française, c'est une en France. Je parle français. Elle est une côte stupide qui est française. Laissez-la tranquille. Comment t'appelles-tu? Francesca, Enchantée, Francesca. Je m'appelle Jean-Luc de la Liberté. vous êtes Jean-Luc de la Liberté? Ah, tu connais mes autres, mais ce n'est pas important, parce que je n'ai pas un grand plus jamais. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé de la peinture verte pour peindre le pourpoint du roi. Qui a interdit la couleur verte? L'ancêtre roi, il pensait c'est une couleur trop italienne. C'est pour ça que vous êtes tous ici? Oui, j'étais le chef du roi jusqu'au moment où j'ai recevé du brocoli. J'étais le couturier du roi jusqu'au moment où j'ai conçu la doublure de son manteau avec de la soie. J'étais le jardinier du roi, alors ce travail n'a duré que quelques minutes. Et moi, je peins le pourpoint du roi ainsi ses yeux verts. C'est ridicule. Une couleur n'est qu'une couleur. Pas pour le roi. Pour lui, c'est une tradition. Pour lui, c'est un fait. Ne parlons pas de fait et de tradition. Jeune fille, viens avec moi. Le roi, c'est un mouvement. Qui es-tu? Je m'appelle Francesca. D'où vient ce nom, Francesca? Il est italien. Qu'on lui coupe la tête. Votre Majesté, on a déjà discuté de ce sujet. Elle a d'abord droit à un procès. En plus, être italien n'est pas interdit. Alors, pourquoi est-elle ici? Elle a porté la couleur verte. Donnez-moi le preuve. C'est beau. Vous voulez cette fille, Votre Majesté, n'est-ce pas? Oh, je voulais dire, oh, c'est simplement le club vert. Je suppose que je n'ai jamais vu le vert. Oui. Vous pouvez nous garder si vous voulez. Vraiment? Mais non, je ne peux pas. Le club vert est interdit. Alors, changez la loi. Il n'y a aucune raison pour la couleur verte soit interdite. Mais c'est la tradition, c'est notre histoire. L'histoire peut être changée, mais la tradition ne doit pas l'empêcher de rouler. Mais c'est notre façon de vivre. Ce n'est pas une excuse. Pensez à toutes les choses, la couleur verte que vous avez ratées. Les arbres, oui. Des beaux vêtements, oui. Oui. Le brocoli. Le brocoli restera interdit. Bon, d'accord. Mais vous avez levé l'interdiction d'utiliser la couleur verte. Oui, l'interdiction sera levée. Et vous allez libérer Jean-Luc et les autres prisonniers. Oui. Et ils doivent encore travailler pour moi et pour le palais. Je voudrais que Jean-Luc fasse un nouveau portrait. Laisse-moi faire, moi, cette à la couleur de vous et votre majesté. Merci. Merci à toi, majesté.
Va bene, non è proprio io. Che maleducata che sei a tormentarsi durante la mia gita. Preparati per un'interrogazione davanti alla casa domani. Lei potrebbe essere insegnante di storia, ma non ha imparato nulla dal passato. Zitto, Francesca! Ci fa ripetere fatti e date, ma ci sono cose più importanti che possiamo dalla storia. Non ci insegnano mai perché le cose sono accadute. Neppure come le cose sono accadute. Neanche motivo di studiare la storia. E perché possiamo imparare i nostri errori. Se pensiamo di sapere tutto non impareremo mai. Evviva! Stiamo solo imparando del passato, ma cosa stiamo imparando dal passato?